recording. So let's run it. Okay. So this is our dummy bank application we want aside. So what we'll do lang kaya we will add a mechanism for users to sign up and then log in and then maintain the witness day for user as the user navigates from different pages. So let's start. What to do? Okay. So what we'll need to do first, guys, since so what you want to do then? So what we want to do when the user signs up, when the user signs up, when the user registers, then we need to save the user credentials sa database. Kita lang sa text or kailangan mag-darken ako ang email. Prefer white or dark? Yun mo ano sa user. Dark? Okay. Pili ka lang ako maglaro ng white pero kamo may nagtanaw diha. Last chance, white, dark? Dark. Okay, dark. Yeah, mag-dark na ta from now on. Yay, dark here. Mas kita nyo siya. So, when the user registers, okay, let's say for example, ask for user na email and then password. So, we need to save it to the database. So, muna itong first step. So we need to save that in a database nga table. So since marag sa atong app we don't directly interact with the database, kaya we need to represent it through a database nga model, so SQLized nga model. So instead of defining the database table directly, okay, let's butang sa task. So natay users nga table for example, and then natay ID, and then natay email, and then password. So muna itong ganahan nga columns sa itong users nga table. So but then we don't directly create the table. Let's create a user nga model which sa SQLized. So I show const user equals. So defining a SQLized nga model is using database.define. And then first argument is ang name sa table, so users. And then second argument is an object describing the fields sa imong table. So first will be an ID, which is ang type ka SQLized integer, and then primary key, auto increment, and then the shop with the blank, so allow na false. Second field is an email type SQLized.string. So may other properties sa email, so unique siya, true, and then the search for the blank, so now na false. And then lastly password, so SQLized.string lang yapon ang password, and then the shop with the blank. Also yay, nanatay kanang user nga model. But then sorry na open na ko yung lighter na. So na-create na natin users nga model. Next itong buhaton is since na naman tayo existing nga database nga data, diba? So previously na natin accounts nga data, na natin other stuff sa database, so we can't just drop the database and then create balik para na new table. So what we need to do kay sa button if na naka-existing nga database nga structure and stuff, and then kailangan kay button nga changes. What migrations. So database migrations. So mana siya ang take note. Once na naka-existing nga database, any changes nga button nimo in the future kay iagi gyud nimo migration. So to do that, run SQLized migration create
dash name. So pwede optional running dash name, but then it's better if both nga nimo. So unsay name and migration. So i-describe na to unsa siya migration. User stable. So yeah, so nag-create siya new migration na file at aning location. Let's check. So migrations. So the ara user stable. So let's fill it up. So query return query interface dot so last time ang sa atong migration sa ato lang na showcase something is how to add new columns and then delete new columns. So in this case kay mag-add na tag new table. So if what I sure, which is what I sure, centralize docs, read docs.org. So first argument will be, okay, there are the example. So first argument kay ang argument sa create table kay similar lang yun siya sa argument sa database that define. So first would be ang name sa imong table, which is users, and then second argument is ang definition sa imong fields, which is kanis sila tanan. Okay, so ano? Okay, delete na tong comments. So we define, so muna itong migration. So define na to ang app. So ang app no part sa migration is muna siya ang function, ang whatever code nga ma-run ini-apply sa migration. So muna di ang mga changes like naka-add nga column, naka-add nga table in our example here. So nag-create tag new table. So per interface, which is argument siya sa app, create table, and then similar agad siya signature sa database that defines. So from the docs, migrations. So there ang everything. So there ang signature sa create table, table name, and then attributes, which is columns. So okay. So next kay we need to define the down nga part. So ang down mo na siya ang undo sa app. So anything nga buhaton nimo sa app, let's say mag-add kag table, mag-add kag column, mag-change kag whatever column, dapat na nimo i-undo sa down. So sa down maybe i-drop nimo ang table, i-drop nimo ang column. Kay migrations can be reversed man. So let's say nakigi-migrate, later on i-reverse nimo siya for some reasons. So yeah. So ano case since create man tag table, ato siya i-drop sa down. So drop table users. Okay? Nakasabot mo anong migration. So sa app, which is ang changes nga ma-apply aning migration, nag-create tag table sa down, atong gi-drop ang table nga atong i-create. Understood? Okay, so mana tag create sa migration, close na nato ang ato ang table. So okay, so review na to unsa atong nabuhat. First kay nag-add tag user nga model. Second kay nag-create tag database nga migration to add the users nga table. So let's run our migration. So centralize db migrate. Okay, so na-run na itong migration. Let's verify. Password. So na users nga table nga atong gi-run from migration. Okay, so yay, it works. So next, so ready na to ang model, ready na to ang tables. Nasa itong button is ang form, kung asa siya mo sign up. Sa amin na to. So muna ato ang existing nga bank. So let's ask for username and kuan password. Okay, erase na lang nato. So first let's say label, email di ay email for type name plus email password. So guys, ako mag-type and then
Sa kung may kulang nga field. Ay email, ay password, unsa may usually kulang sa sign-ups. Password confirmation, if I verify nyo mo if sakto yung password. So, confirmation. Oops. Confirm. Password. Although, di na bitanin mo kailangan, but then, usually, para make sure lang gawin mo nga nasakto ang i-add sa user. Oops. Okay, so na natin sign up. So, muna na ito, sign up na form. Okay, i-ignore lang ng icons na ako yung last pass na plugin. Para wala yung weird new stuff. So, na natin sign up form. Ato na lang siyang i-format para di siya inline. Although di siya matter. Okay, so yun natin sign up form. So, sa user mo input siya email, password, and then once sign up sa user kay all data nga gi-input kay ma-send to /sign up nga URL, which is kani siya sign up. So na existing stuff. So delete sa natin existing stuff. So i-check sa nato first. Kung ano to ang email equals request.body email and then password body password and then confirmation. So naman mo disagi ka sa pag-parse sa data. So muna siya gamit sa body parser nga middleware. So di ba ang post nga messages kay na siya HTTP request body which is mao ang mag-contain sa imuhang data nga gi-submit to the server. So ang body parser yan na siyang i-parse into JavaScript nga object kato siya nga request message para easy lang mo siya gamitan like this. Okay, so first na button is verify na to if same yung password. For example, okay, if password let's say not equals to confirmation kay redirect na nato siya balik. So response at redirect home. Later na tayo mag-show og error messages. Sige, so redirect na to siya sa home. Else, or pwede na kailangan ng else if okay, dili ko yan. So check na to. So aning part sure na ta nga same yung password. So next na tong button is check na to if nagamit na ba ang username before kaya para dili ka mag multiple accounts. For example, before that I export sa na to atong model. So module.exports. Okay, so i-export na to ang user ng model. So so next itong button is check na to from the user ng model if nagamit na ba niya nga user, I mean nga email. So we need to require the user ng model. So require user models that user. Okay, so magamit na itong user ng model. So what we need to do lang kay i-query mo, run lang tag query find one where ang email is equal to the email. So ano case nag-run tag query nga i-select niya ang user nga nagamit ang email. So then function user. So log lang sa nato list for now. So user. So sign up. Okay, wala siya nag-something. Let's try again, refresh. Email.com password
So, what? Why? Okay, wala timestamps. So, created at does not. Wala kayo created at na column. Okay guys. Select attributes kay email na lang. Wait. Okay, so null. Okay, yan may error ko siya. Kay next. Back si database nga natay created at nga something. So equivalent planning a query kay mura tag nag-run og select select email. So muna siyang gamit sa attributes nga property select customer from users where email equals email. So kani siya nga query sa atong ORM kaya ang equivalent niya nga SQL nga query is this one. So ang email ang atong interested in. So in this case saan naman to? So null. So meaning wala pa user nga atong mangilag ang result. This ang tay gikag null. So atong di-console.log si user nga atong nakuha. And then since wala man siya na-exist sa database kaya wala pa user nga nagamit atong email kay null lang siya. Okay. So check na nato siya if user dili siya null, meaning nanay nagamit anang email address before or currently kay so redirect lang yapon. Redirect for something. Mag-log na ng tag errors para we know passwords will not match, but then later na ito i-display sa browser. So email already in use, for example. So check na ito if same ba ang password. Check na ito if nagamit na ba ang email before. So next na to, so ano yung case sure na tang unique pa ang email, and then sakto niya ang password. So pwede na ito siya i-add sa database the bad way. So user.create, so ang iyahang email would be email, then password. So okay, then so after na siya ma-create kay response.redirect, okay, redirect lang yung sa home log user created signed up successfully. So logs na natatanan. So let's try to refresh our server. So sign up tag other persons. So person 1 email.com password. Okay, person 1 person. Wait, ano lagi siya created that? Oh, right. Sorry guys. So attributes. Well, I define a timestamp sa model. So timestamps. Pwede sa nga skip na lang na to. How
screenshot. Okay, so problem na to kay wala ta nag-add og timestamp sa models, which is weird. So add timestamps true para natay created at and updated at nga columns, and then kailangan tag migration users timestamps. Kailangan tag migration form apply sa changes to the table. So create ang migration here. So mag-add ng tag columns, create column sa users, and then ang name sa column is created at, and then type niya is equalize dot timestamp, and then same for updated at. And then so create two columns, and then i-drop na to siya later on. Interface dot drop column users created okay. Save din ng columns. Create joke. Confusion. Add column dash guys. Add column and then remove column. Sorry. So run db migrate. Syntax error. Di ba da? Asa mo na akong syntax error? Syntax error at or near semicolon. Lagi ko syntax error. But where? Guys, help me find my syntax error. Read the structures. Wait lang ha. Syntax error at or near. What? Meron ako syntax error. Shit, yung kibawas akong syntax error. You know what? What if ato i-drop atong database? Okay, so this is not drop table users. Okay, and then bad mo kung a person ako na nag-drop ang database. .pv database. What? Dili mo siya open. Okay, never mind. Supervise, db migrate. Sorry guys. Do okay, migrate. Okay, so nabuhat na ito siya kaya okay ba ako asa akong syntax error. So SQL fix ako sa akong own errors. But dili lang ko dapat buhat ang timestamps. So
Okay, wala na ako kay bounce akong button. What? Saan gano'n siya nga syntax error? Oh shit. Pwede ba? This real version created at isa pa kung synchronized na type. Synchronized. Sige, right. Nagtanong ko na muna ako, nag-fix akong own errors. Timestamp. See? Di lagi siya timestamp. So, dapat din siya date. May date time. And then, date. Database migration. And then, migrate. Good. Swell. Yay! Nanatay timestamp na columns. Okay. Pwede na akong continue. So, ito pag-run server. Node naman. Sige, try again guys. Continuation na siya. So, let's sign up again. Person1 at email.com. Okay. So, sign up successfully na si user. If kita mo. So, since na-sign up na successfully si user to the database, check na to if na-good siya sa DB. Select from users. So, na-add na si user sa DB. So, let's try sa ato ang other nga error handling if okay sila. So, person1. Sige, person1. Ay, wala siya error. Okay. So, sign up successfully siya. Okay, sorry guys, sa 5 minutes nga wasted for fixing sa akong errors. Sige, continue na natin. Password. Yeah, let's say dili matching ang password. So, password is not match. Or let's try using at email.com. Yeah. Correct ang password. So, since in use naman siya kay email already in use. So, kani siya, gilog pa nato siya for now. Later nato siya i-display direct sa form. But then, kailangan pa tayo mag-discuss about authentication before that. So, na the ability to create users. As in, adding users sa database. But then, na ay very big problem sa ito ang pag-add sa users. Which is, if babantay mo, dun sa man. Security siya ang problem. So, password. So, ang password is stored na ito as plain text, which is very bad. Kaya, like, usually attack something, usually targeted sa users na database and stuff. So, once makuha na users na database, mag-view na nila, kaya makita na nila directly yung password, which is GG mo account. So, what we need to do, kailangan na ito i-encrypt atong passwords before, so never you ka mag-store o plain text na password to your databases. So, like mo ginay number 1 rule sa user stuff. So, never store passwords in plain text. So, kailangan mo siya encrypt or i-hash. So, familiar mo with hashing functions. Okay, so sa data structures na stuff, so remember mo hash tables. So, naka-value and then i-run mo siya in a hash function and then return siya. Okay, so let's say naka-value nga password. I-run mo siya sa hash nga function. And then return siya some whatever hash nga password, so whatever random string. So same ang idea sa hash function. So in this case kay
they're called cryptographic nga hash functions. So for cryptography, and then yeah, so the hash you need to use hash functions to hash your passwords. So let's use one. And then one important advice sa people kay never implement your own hash functions. Kay even though let's say nag-take a cryptography nga class or like whatever you think you know about cryptography stuff, kay they get siya enough to protect your like passwords, to encrypt your passwords. So what they advise kay use lang yun whatever industry nga gipanggamit sa industry nga for encryption stuff. Kay they kanas lang like libraries, implementations, they've been tested yun by many people sa world, and like you can assure nga they're safe to use. So now that one. So in our case, I mean in Node.js, kay one of the like very widely used nga cryptography nga library is bcrypt. So in our case, ato siyang i-install. Okay, na-install ako library. So, wala something. So, once installed ang bcrypt, we can use it. But then, let's check sa kung saan na ito siya paggamit. So, let's try requiring it. Okay. So, now, kaya na tayo bcrypt nga available. So, muna siya may after na may require. So, unsa man paggamit sa bcrypt. So, let's say natin password. Let's say my awesome password. So let's say mo na mag-input nga password. So kana siya nga may awesome password nga plain text. Dili mo siya save sa database. Kailangan mo siya encrypt. So to use bcrypt, kay just need to copy bcrypt that hash. Sorry, nakalimutan. Password. Okay, hash sync there. So hello. Bcrypt that sync. So mana na siya ang encrypted nga. Okay, let's try it. So mana na siya ang encrypted nga ang password nga mo is saved to your database. So you just run it through bcrypt's hashing function, and then you provide it with a salt. So randomly generated nga salt. Okay, ano sa yung purpose of salt? Okay, explain na kung sa purposes. Sige. So, unsa may pag-work sa hashing functions? Let's say na kay password na equals my awesome password. So, let's say mo ni mo function. And let's say na kay hash nga function that accepts your password, and then mo output siya o some hash, like a some hash for my awesome. So, although kani siya kay random ra gid kay siya nga characters. Ang another side nga possible nga security with hashing functions is if same ang input nila kay same po ang output. So, mo na siya ang something with hashing function. So, if pasan mo sila sa hashing function, you pass in the same string. Kaya ang output kay same po siya nga hash nga string. So, from that, ma-check na nimo nga bisan even though you don't know the actual password, but then nakakita ka sa hashes, you know nga same nis lang nga password kay same man sila hash. So that's something with hashing functions. So to make it more secure kay na concept of salts. So kanang salt, any string lang gina siya. So some salt string. So literally any nga string, yang buhaton ana niya is i-append lang na siya to your password. Okay. So, ang imo na yung password is like my awesome password plus the salt nga imo na generate. So, okay. So, copy na to with salt. So, ani nga case, same lang gyapon ang output kay same naman gyapon nga string, di ba?
So stream naman gyapon kasi kay hard-coded man atong salt, which is why ang salts kay dapat random siya. So random salt. Let's say mo return siya random salt. So for each password na doon, even though same ang password, like let's say all users sa website kay nag may awesome password sila tanan, but then each one of them kay landain man sila salts, kay you generate a random salt for each user. So ang hashes dayon niya, even though same na ang password, kay dili na dayon similar ang hash. So when you look at, if let's say ma-breach imong database, ma-dump imong users nga data, when they look at the passwords, even though same ra gid sila passwords every user, ang makita na lang nga hashes is different. So they don't know if same ba gyud sa passwords or like lahi ba or ingana. So mas secure imong something. So man siya concept sa salts. And then decrypt, like one kay na siya method so that you don't have to randomize na your salts. Kay ano siya method nga generate salt. So gen salt yeah, sync for synchronous nga operation. So generate lang siya new random salt every time. And then kaya siya nga salt, kailangan po nimo siya i-save to your database for later use. Okay, so muna na siya. Sige, ito kung bakit. Okay, so ato ba ito now kay encrypt na to ato ang passwords with decrypt with salt. And then ang salt, since kailangan mo siya i-save sa database, kay first na button is mag-create ang migration nga mo-add og column sa atong users nga table para mo-add og salt nga column. So let's run our stuff. So equalize migration create name user salt. So create siya new migration nga file. So balik-balikon na nato para mo familiar. So query interface dot add column sa users nga table nga ang name sa column kay salt, and then ang type niya is equalize that string. Let's say di siya pwede empty. So yay, and then ang down is always something nga mo reverse sa imong app. So query interface dot remove column users and then ang salt nga column. So let's run our migration. Migrate. Wow, yun na ko errors every time magkuhan ko. Ito mag-allow na. Okay, ang reason nga nung ni-error siya, kaya di ba we modified our salt. So di ba we modified our table yung mag-add tag salt nga column. So ma-add siya salt nga column, but then ako setting nga allow null. So di siya pwede blank, di siya pwede null. But then naman tayo existing nga entry nga wala siya salt daan, so null yun yung salt. So muna siya nga mo error. So one thing we can do that is dito mag-allow null, but then stupid man na siya. So first na to button is i-create na to ang table first. Let's say required good siyang allow null, so we can't just remove the allow null for the sake nga di siya mo error. So but then na way to work around that. So first kay create mo ang table nga wala sa allow null, and then after that you modify all your existing entries sa database to set like some random salt nila. So let's say require na to ang user nga model _var /models .user, then select all users, find all then okay, before mo happen tong errors last time. Okay, let's not forget to return. Then functions. So in here, na-select na ito tanang users. And then for each users, okay, for
const let user, since a range of users user dot update salt equals some random salt, for example. Okay, let's do this later. So let's say ang atong salt kay dili lang siya allow na for now. Oh shucks. Okay, so na-create na salt. Let's check if naa. So na tayo salt nga column. From users. Oops. Okay. So since na tayo salt, what we can do now, since na naman po tayo bcrypt installed, we can load bcrypt. So bcrypt was require bcrypt. So first thing we need para sa tong safe nga passwords nga storing is ang salt. So const salt was bcrypt dot gen salt sync. So this will generate a salt, and then hash na dahil nga password. Hash password equals, so bcrypt dot hash, you give it your password. So kani siya nga password kay mo ni siya ang password nga gi-input sa user sa form. So we hash it using bcrypt, and then we give bcrypt the salt. So more na changes. So kailangan natin i-save up ang salt and ang hash password, and then salt. So kana lang changes. So unsa man ang changes? So first kay we install bcrypt, and then we hash our passwords with bcrypt. So sa hashing kay kailangan siya salt, which is why we generated salt, and then we use that salt to hash our plain text nga password, which is a password, and then store that into a hash ang password ng variable, and then si hashed password mo itong gisave to the database instead of the plain text ng password. Okay, so let's see if ni-apply ang changes. So let's add another user. So person2@email.com. Oops. Okay. Hi. Ano na? Ito lang tayo errors. Let's run again. Question answer DB. What? Oh no. Unsay null. Excuse me. Wow, descriptive kay siyang error. Just remove this one. Search that email equals person2@gmail.com. Wow, pasabot siya na.
authentication is saying a user is already in use. Okay, debugging. Result is wrong na method akong igamit. Haha. Sorry. So let's try again. Password. Okay, so yay. So sign up successfully na si user. So ang reason nga nung null is wrong nga password, wrong nga method name akong igamit. So yeah. I'm making lots of mistakes. Okay, so sign up successfully na si user. So ang password niya akong giset is, ang username ni user is person2@email.com. Ang email din niya. At ang password niya is password lang. But then let's check sa database if unsay ang password. Let's select email and password and solve. Okay. And what na save ang solve. So, ang na-save na itong password, instead of password lang as string, is instead, kaya ang kuha na siya, ang encrypt, ang hash ng password. And for some reason, wala na save ang salt. Save ang salt. So, ano na kay salt? Ay. Salt, nga nung wala ka na save. Which is Canada. Add salt some others. Let's check version 3. Sign up successfully sa version 3. And then yay, na-save na sa salt for version 3. So wala rin ako siya gi-add po sa model. So yay. So muna siya ang authentication. User sign up. So, lesson sana is, don't save your passwords in plain text. So, always hash your functions and save them sa tables. And then, para safer yung hashes ka, use assault. So, next is, login. So, copy lang ka sa form. Okay. So, sign in. And then email, password na kailangan confirmation. Sign so let's say na tayo secondary nga sign in nga form. So ang data is submit to sign in nga route, and then same redirect to. Okay, so first ito button is check if correct credentials. If no, kay back to sign in. If yes, kay redirect to profile page. So mga ito button yung steps. So first, i-check na itong credentials. So let's get the email. Pass.body.email password, body.password. So ato na button is check ta sa passwords. Kung ano to ang check, kung ano to ang user nga na ay nagamit ng email. So user.find one where email para sa email
once nakuha na to ang user, so check na to if null. So if user null, meaning kani siya nga user wala pa siya account, and then try siya sign in. So log incorrect email, and then the response that redirect back to home. So if na kay check na to yahang password. So using bcrypt lang yapon. So bcrypt, sige, let's check the doc sa bcrypt. So si bcrypt na siya utility nga method for checking passwords given the password and the hash. So it's called compare. So na siya compare nga function nga mo-accept sa plain text nga function and sa hash, and then yeah, check niya if sakto yung password. So let's do that. So bcrypt dot compare si password, and then si user dot hash, dot salt, dot hash lagi, and then given sa salt. So given sa hash password, so ato i-check if i-compare na to si plain text nga password nga gi-input sa user here and ang hash nga password nga naa sa database. So which is kana, so check niya, so sama niya pag-compare if ang plain text na password kay same sa hash na password. So si bcrypt ni bahala na. So iyang paitaw niya ang salt, asan niya gibutang ang salt sa iyang sa iyang hash na password, and then i-run niya ang hashing algorithm gapon on the plain text na password. I-check lang niya if match. So yeah, that's basically all we need to worry about. So, error, and then result, sige, match na lang. So yo. Okay, so unsa pagtagaan sa salt? Remember nga si bcrypt pa yung generate sa hash given mo sa salt. So under this implementation, most likely na siya yung mechanism nga, let's say ang last few characters mo na siya ang salt, i-hash niya balik. So si bcrypt na kay bana, so possible kuha niya ang salt kay reverse na niya ang hash, then kuha niya ang salt, and that, sige, so most likely kuha na simplified na siya nga example. Maybe mas complicated ang kang bcrypt, but let's say for example when you call bcrypt.hash password and then salt, kay mo maybe ang buhatan ni bcrypt kay i-hash niya imuhang password, and then from the hash nga password kay i-attach niya imong salt, and then this whole thing kaya pa na i-encrypt one more time para dili ma-obvious ang salt. So ang button na ni bcrypt later on kay reverse lang niya nga, so let's say i-hash pa niya one more time para dili ma-encrypt, ma-obvious ang salt. So ang button na ni bcrypt later on, i-compare nimo kay i-reverse lang niya nga hash, so makuha siya kingani, which is katong hash nga password plus the salt sa end. So then call na niya ang salt kay baman si bcrypt how long ang salt, and then asa niya dapita gibutang sa front ba sa or sa end. So call na niya ang salt, and then mo na ang encrypted nga password. So using that salt nga iyang na-extract from the saved nga password, kay iyan gamiton natin niya to hash the plain text nga password, check niya if match. So that's most likely how yung sa niya pagbuhat. Wait, how you say? Okay. And then okay, so let's match. So log match. Check lang sa if match. So personfree@gmail.com. So wrong password. So yay, delete siya, match ang password, and then para makita mo ako na ni text. Type text. So try again with the correct nga password at email.com, and then with the correct nga password. So ay nako, ni error na said incorrect email. Oh yeah, kay
kay wala wrong atong email. Sa di akong email nga gigamit. Person3@email.com. Sa di ang email nga akong create. Gmail di akong gigamit. Okay. Error siya kaya wala na akong return. Let's try again. So, person3@gmail.com. So, correct email, correct password. So, you saw earlier if wrong ang email, kaya mo yung siya incorrect email, so correct password. So, true na dahil ang match, kaya ni-match na ang passwords. So, we can use that na. So, if match, kaya sabi akong batong password. Okay, if no, kay back to sign in. So, sige, no sa kay. If not match, kay return yes, redirect back to home, then mag-log ta og wrong password. So, yan na. And then, otherwise, if yes, kay kuan na. Let's say, log tag success. Sa itong akong message earlier, send in successfully. And then, respond to redirect to profile. Okay, steps. So, muna siya. So, after mo submit og email and password sa user, kaya makuha nyo siya, check nyo mo if in use bang email. If wala, kaya show error message. If in use, kaya check nyo if correct yung password using bcrypts compare nga method. So, bcrypts compare nga method, siya yung handle og pag-check between pag-check sa plain text nga password and sa hash nga password nga mong gi-provide. And then, return na siya match, which is true or false ba siya if match bang password or dili. So, let's see if it works siya. person3@gmail.com password. Okay, direct to profile and then signed in successfully. So, muna na siya. Okay, login ang user using credential something. But then, saan mo explain? Okay. So, ang way is pag-store o login sa okay. So, kailangan mo na most sites nga na yung login sa pinag pages na protected. Like, di mo ka-access if dili mo login na stuff. So, mga itong buhaton na lang sa profile. So, dapat ka-login. So, ma-add na akong middleware nga function. So, if you remember, middleware, they run first before the actual na stuff. Sige, so, naka-middleware nga function. Check if logged in. Okay. So, check if logged in. So, sa amin na pag-check if logged in. Since ang HTTP kay stateless man siyang nga protocol, so once mo send a request, mo send back ang server response, then wala na, close na din, forgotten na tanang nahitabo sa atong request response. So that's when cookies come in. So cookies, familiar with cookies. Some sites ask you if you want, notice notify sila nga this site uses cookies and stuff. So familiar with cookies. So unsa man ang cookies? So basically, cookies are like values nga isend sa server to the browser. So, once mo respond ang server, kana siyang respond, pwede siya mag-contain og cookies. And then, ang browser, once maka-receive siya cookies, iyan na siyang store sa iyang wherever nga memory sa browser. Basta na siya place where it stores cookies. And then, later on, like let's say, na succeeding requests for the same website, kay when the browser sends the request, kayang i-attach appeal ang cookie. So that's a way para like sa next request baka remembers ma-correlate ni server nga kani siyang request similar na siya katong request before kay same ang cookie nga yang i-send. So basically that's how cookies work. So isend siya sa browser to the server, send siya sa browser, from the server to the browser, and then browser store niya siya sa iyang local memory somewhere. And then sa future nga requests to the same website, kay send sa browser appeal ang cookie to the server as part of the request. So let's see that na lang in
Okay, so kana siya cookies mo na usually gamiton for authentication. So dihan i-store ang state if login ba ang user or dili. So atong button now, before to redirect to profile, kaya let's set a cookie. So response that cookie, and then basically cookies have an identifier or ang name sa cookie. Let's say signed in, and then let's say yes or no siya, or false, yes na lang para string. So once signed in si user, so before siya ma-redirect to profile, kaya set tag cookie nga signed in. So let's check person 3 at gmail.com. Oh shucks, send successfully, but then yun can redirect. Alright, haha, lol. To start using cookies sa Express, kay this is problem with Express, you need the cookie parser nga library. So before Express, so current versions, so same with body parser. So as akong i-mention last time siguro, ang body parser as well as ang cookie parser, they used to be part of Express Guild, so no need to install additional libraries, modules. But then pag version 4 ilang separate, so that's why you need to install body parser and cookie parser like separately. So so ako nang install ang body parser, then let's load it. Cookie parser required, I can tell you install sa Express, and then it's a middleware lang yapon. So cookie parser, so app.use, so that's how you that's how you like tell Express to use middlewares for all routes. Okay, response to cookie, and then yes. Okay, let's try again. So person 3 redirect. Wait, let me show you something. So send in na siya successfully, but then while siya redirect to /profile, most likely because wrong na sa yung method akong gigamit. So check the IP reference, 4.x, and then response, how to set cookies. See, sakto ra kung pag-set of cookies. So sa docs.di, so this is how you set cookies. Response, that cookie, and the name sa cookie, and then ang value sa cookie. Then why are you not setting cookies? Okay, so yay, dara atong cookie, and then what siya nire-direct. Ay, joke. O siya nire-direct kay nag-add mo dahil kung middleware nga function. Ako siya siyang temporarily remove. Okay. So, saan yung tabalik? So, person 3 at gmail.com. Password. Okay. So, yun. Direct na siya to profile page. And then, check na to ang cookies. So, sa application niya tab, here's a storage nga panel. And then, na siya cookies nga, like submenu or something. And then, kita naman like ang domain sa imong site, which is 40,000. You can see all the cookies. So in this case, nakita na to ang atong giset nga cookie, which is signed in, yes. So later on sa atong middlewares, okay, let's check. So network reserve log. When ang browser later on in the future kay mo send siya further requests to the same website, isan niya apil ang cookie. So you see here sa request nga headers, kay gisend niya apil ang cookie nga signed in, yes. So later on, like sa imong routes, you can check for the presence ana nga cookies and unsa ilang values. So function, okay, request, response, next. Let's say just name it one require log
check na to if okay, ang cookies kaya makuha mo siya from request.cookies. So request.cookies that send in okay, so if signed in dili siya yes, kay redirect na to siya return redirect back to the login nga page. Otherwise, kaya let's just call next. So i-render na to ang profile page. So let's clear our cookies for now, and then so nata sa profile. So request to profile should redirect back sa login nga page, sa home page, sa login nga page. So kay ang cookie dili man login ang user. So even though try access ka like /profile, if you know the URL, so pagka-check niya nga wala pa kalagi, balik pa kaniya sa login nga page. So that's how you protect routes from being accessed sa mga unauthenticated nga users. So ang sabi nyo pag-authenticate sa user, so login na siya. So person3@gmail.com password. So once nilagin si user, so na-run na siyang whole login nga process, then check siya, and then check ang iyang password nga hash, and then nag-set ang cookie nga signed in. And then pag redirect, once when we redirect to /profile, so mas set na ang cookie ani nga time, and ang value niya kay yes. So ma-render na properly ang profile nga page. But then it's weird nga ang imo is save sa cookie kay yes lang or no. How would you know kinsa nga user ang signed in? So usually button is usually, but then ang one solution is instead of yes ang no or yes or no lang, kay save nimo ang let's say username or ID or whatever identifier sa user nga currently logged in. So ani nga case kay let's just save the email. So let's just rename it, let's say current user, and then okay, current user is equal to, if wala current user, redirect the home page. So let's try again. So clear na to ang cookies, although dili na to kailangan i-clear. So wala may current user, kaya ang current man ako kay signed in man, but then wala naman na siya gigamit, so diha na siya. So since wala current user nga logged in, so ang profile page na redirect siya back to the login page. So if mo login si user, person3@gmail.com password, kay makasulod na siya. And then ang atong cookie dayon is currently logged in nga user. So you see nga URL encoded siya. So ang @gmail, ang @ nga part is yung convert to like %40. So remember mo si URL encoding before, so converting stuff. But then when it reaches the server, kay ma-translate lang yapon siya to back to @ so okay, don't worry about that, I think. But let's hope. Okay, so nana ang current user nga cookie. So let's check the network. So when we refresh the profile nga page, send upfill good ang current user nga cookie. So we can use that na dayon sa server. So let's say for example ganahan tayo display ang name sa ang email sa currently logged in nga user. So saan mo na siya? Okay, so sabi na siya. So since ang cookie na to is nara siya sa request.cookies.current user, okay, so we can use that na dahil to query our database. So let's just query user.find one where email equals current user, and then so 1
response ng si user. So we can use that to render, and then sa render di ba ma-accept siya context nga object, let's just pass in the user. So back to the template, instead of use profile, instead of your profile, let's render user email, and then so makuha na nimo ang email sa currently logged in user. So yeah, that's how authentication stuff works. So may question about authentication? Wala pa. Okay, so wala naman authentication now kay daghan kay tag errors earlier. So basically that's okay. Let's just finish one more thing. Sign out. Of course, na a way to sign out. So .get sign out. Let's just make it get function request response, and then so when you sign out, let's say usually naroon kay link sa mong page to sign out. Let's say mag-tag link sign out. Sige, so when you click sign out, usually yung button nimo is more direct ka to sign out nga page, and then ang button ng isa sign out is i-clear nimo tanan nimong cookies nga mag-indicate nga login ang user. So let's do that. So sign out ka, ato lang yung okay, sure sa request or sa response. Let's check the docs. Okay, so response there. So response dot clear cookie. So unsa man nga cookie atong gigamit kay for checking if login ang user. So current user. So clear yung cookie current user. And after that, redirect lang ka back to your login nga page or whatever home page you have. And then, yay. Okay, so sign out. So back na ka to login nga page. And if check yung application nga cookies, so wala na si current user nga cookie. So you can't go to the profile side balik. So that's yeah. So I think that's it lang for authentication for now. So nasa yung users na model, store for user sign up, so store na siya email address and password. Dapat in mind, don't say plain text and password, dapat yung say hash, and then para ma-secure yung hash kaya paggamit ko salt sa yung hash. So yeah, and then for handling the authentication, para ma-remember sa user kung saan login yung user kaya use cookies for that, because ang cookies for every succeeding request kaya send na siya sa browser back to your server as part of the request. So you can check that cookie every time, and then check lang if where mo sa database, if login mo siya or kung sa project sa user. So and then sa sign out, you just clear all your cookies para di na magamit sa browser later on. So more just simple na process sa sign in. So yeah. So next time kaya it's more something sa authentication, like kanang if you notice some websites kana siya remember me na checkbox, so even though i-close mo ang browsers kay the next time you open it, or like mag-shutdown sa computer, the next time you open the website kay login yapon ka. So like we will talk about that next time. Also okay, so another button ko sa itong dummy bank is show instead of ilog na to ang messages like sign in sa password or incorrect email password, display na to siya sa form. So reason nga wala na to siya display for kay gamit siya sa cookies nga so kung nagtatapos about cookies wala na sa. So next time wala pa messages sa form itself, and then next time bulit na kung magkadaghan kay errors and stuff. Sorry kayo, daghan kay bulit this time due to my errors. So next time every time na dili mo ways at errors kay we will look at okay, so mga social authentication, so like in the Twitter, in the Facebook, whatever. So gamit siya protocol or framework called O and then off. So O off nga protocol. So that's a new protocol na model of sign in stuff na third party like Facebook, Twitter, if di ta mag-errors okay. So, muna siya. So, may tayo sa inyo ang authentication stuff.
So, muna siya, cookies lang din na siya tanan ang authentication. Yeah. I think that's good. Okay, so ang button niya, so di ba, ang button sa yung personal websites or wala yung continue the activities sa kita. Ang button na nyo now is convert na lang nyo yung static nga personal websites to use Express. So, define ang routes, serve, render ng mong HTML na templates, wala rin changes sa behavior sa yung site. Like, ang button na nyo, convert mo siya Express, pwede yung Express application, define mo like app.get na routes, mag-render lang sa iyong existing na mga HTML na files na gibuhat before. So, isa siya, muna siya na din. Kaya after authentication, okay, after authentication, we'll try to deploy your Express na applications. So, which is different na process compared last time. Diba last time kay FTP lang ito siya using FileZilla na i-upload lang yung file. So, when you have a custom na web server, kaya dili na siya work ang FileZilla. So, now we need a different way to deploy our applications, which is Tuesday. Mag-lab sa Tuesday. Okay. So, mag-lab sa Tuesday, kaya mag-deploy na sa mga Express.js na personal websites. So, ayaw, ito yung pag niya last time, implement na dito siya, but then for static na websites. So, si static ng HTML, CSS, JavaScript, if na-implement ko ng before, diba? So, kaya sa static pages. So, static pages, ito deploy mo siya FileZilla, kaya wala na any additional setup na kailangan. And sa site, sa person dito. But then, when you have a custom service, say for example, like Express, or Django, or whatever framework na yung gamitan, naman commands to start. For example, sa Express, kailangan kita mag-node, space, whatever names sa server. So, node.js para run ang server. So, kaya siya ma-stop, di man ang mag-watch sa FileZilla. So, anyways, log in to your server, like through SSH, and then running yung commands to run your server. So, stuff like that. Or baka rin ba sa deployment or static files. Any other questions? Okay, so wala na. Dahil late na tayo. That's it for today. Sorry kayo sa akong dagang errors. Promise, next time kay goal, wala na ko errors. Oh my god, wala na ko na-save ang recording.